مرحبا بكم في حلقة جديدة من درايف ان فاست. كالعادة وكما كل آخر شهر اليوم حلقة خاصة باش نعاودو نشوفو لي ميور إيسي متاع شهر ماي. باش نبداو avec la fameuse Abarth 500 في Gammart, suivi de l'essai de la Smart Fortwo في المدينة. نمشيو لصفاقس pour le salon Auto Équipe Garage avec les distributeurs professionnels de l'automobile. On nous fait au Fal'Alia pour l'essai exclusif de cette toute dernière Mercedes C-Coupé en version AMG. C'est parti. درايف اند فاست نحبوا لي زيسي سبورتيف والجمعة هذه اخترنا لكم كرهبة طليانية عقلتوها الكل puisqu'il s'agit d'une 500 mais ماهيش n'importe quelle 500 ou surtout ماهيش une Fiat, c'est sa version la plus sportive هي l'Abarth 500. تابع le préparateur sportif officiel de Fiat كما نلقاو AMG عند Mercedes ولا Motorsport عند BMW. chez Fiat نلقاو دونك العقرب نتاع Abarth. donc من غير ما تلوجوا حتى سيجل فيات الكرهبة هذه ماركتها Abarth. Et c'est surtout la plus puissante des 500 اللي موجودة في تونس. أقوى واحدة puisque son 1,4 litre développe 160 chevaux, mieux au Setin Zeyla à 5500 tours minute. Mais le bas, la voiture a donc un look très sportif. On retrouve le Scorpion un peu partout, mais le télé, à la Genève, mais le Kodem. تحت منه نلقاو un bouclier avant entièrement nouveau intégrant de grandes prises d'air اللي يصلحوا للتبريد الفرينوات avec des étriers de frein اللي مدهونين بالأحمر. نلقاو زاده sur les magnifiques jantes de 17 pouces un rappel avec ce cercle rouge. Mais le télé c'est encore plus sportif. بالأخص الversion heavy équipée du kit Monza puisque نلقاو 4 sorties d'échappement في كرهبة صغيرة هكا c'est du jamais vu واللينية d'échappement تبدلت الكل. Donc non seulement c'est beau, mais surtout nous reprend en puissance تقريب 20 زيلة et en sonorité puisque صوتها يزيد يقوى et ses performances يزيدوا يتحسنوا. Et pour encore plus de plaisir, nous disposions de la version cabriolet avec une capote en toile noire entièrement découvrable. نقارنوها مع ال 500 كلاسيك نلقاو برشا تغييرات من برا ومن الداخل كيف الانتيريور تبدل برشا avec des sièges baquets, un volant sport, un compteur sport aussi nouveau sur cette version Abarth. Donc un intérieur très sport ومذخم ياسر مركب مليح pour un meilleur confort. الكراسي بالجلد مرتاحين برشا avec un excellent maintien ونلقاو برشا اوبسيونات اللي يرتحوا كيما la climatisation automatique, les commandes au volant ou encore le kit main libre للتليفون. Kauzed a une boîte automatique robotisée ou séquentielle avec palette au volant pour une conduite encore plus sport. Démonstration. Le moteur متاعها عنده تقريب 160 chevaux, c'est l'équivalent d'une berline allemande, c'est pas mal, mais surtout le كرهبة هذه خفيفة, ce qui lui donne vraiment de très bonnes accélérations. On a donc un très bon rapport poids-puissance, où t'as d'excellentes sensations de conduite. جاسي هيل وكي نسوقوا بسرعة الكرهبة تبقى مرتاحة وستابل. نلقاو برشا متعة في السوق عنها سورتو بالكيت هذا مونزا اللي يزيد يقوي صوت الموتور. تقول عليهم des échappements libres, c'est tout simplement magnifique.
plus qui نحلوا le toit puisque c'est une version décapotable. الصوت نتاعها يولي هايل. Volant sport يزيد في البليزير زادوا صغروا فيه هايل pour un meilleur maintien, une meilleure prise en main بالاخص في الدورات وكي نعديو الفيتيسات في الفولون avec les palettes اللي يدوروا معها. الفريناج نتاعها هايل très performant وهذا الكل en mode économique et en conduite normale. الكهرباء عندها une consommation très raisonnable تقريب 6 هيدرات في المية. Ce qui est peu au vu de la puissance du moteur et c'est sans doute grâce à son poids plume qu'elle arrive à une telle consommation. En conclusion, la barre des Karabahela, Nedra في Tunis est un modèle unique avec ce kit Monza, belle et performante. Cette petite bombe vous apportera le plein de sensations fortes comme aucune voiture ne le fait à ce prix-là. Voici la dernière génération de Smart Fortwo. Le modèle Smart خرج في عام 98 et il est dû à la collaboration de deux marques, واحدة متاع كراب Mercedes والأخرى متاع Mnegel, donc aucun rapport مع الكراب واللي هي la fameuse marque Swatch. في عام 69 جاتهم الفكرة مش يصنعوا كرهبة صغيرة كرهبة مينياتور باش تسهل لي ديبلاسمون في وسط البلاد وتسهل الوقوف في الستاسيونمون. صنعوا دونك أصغر كرهبة في العالم ب 12 متر و 69 سنتي في الطول، format carré, presque un cube qui ne chauffe mais avec des arrondis في الأذواق من القدام ومن التالي et un design sympathique مع الفم هذا qui fait office de calandre، الزوز ألوان أحمر وغري والباربريز متاعها الكبير. من التالي نلقاو un petit béquet noir نفس اللون مع اللونات arrière، ضوء مدور et une grosse sortie d'échappement في الوسط. L'intérieur est assez original avec son gros et unique compteur intégrant l'ordinateur de bord. نلقاو زاد une planche de bord recouverte de tissu. ومادام الكهرباء تابع مرسيدس نلقاو donc des éléments communs في الفلس مع المرسيدس Classe A. On notera toutefois la présence de trop de plastique. بالرغم من حجم الكهرباء من الداخل نلقاو برشا فضاء للساقين والمرافق ونحسوا رواحنا مرتاحين grâce au siège sport très confortable et sans doute grâce aussi à toute la cabine vitrée, le pare-brise الكبير، الشبابك زادة وزيد عندنا سقف الكل بالار بانوراميك دونك لابيتاكل نتاع الكهرباء ضاوي برشا وهذا اللي يزيد في السنساسيون ديسباس في وسطه. نلقاو ان كوفر مش كبير برشا اما ينجم يهز فليجه كبيره وزوز صغار دايوغ اكبر برشا من السيتروين سي 1 وبيجو 107 في الفوليوم واكبر زاده من الميني. عنده دونك اون تري بون كاباسيتي بالاخص كي نشوفوا حجم الكهرباء. فماش برشا كراب في العالم اللي عندهم un moteur en position arrière. نلقاو des marques prestigieuses et très sportives كيما فيراري، لامبورغيني ولا بورش. اما نلقاو زاد الصغرونه هذه باسكو سمارت عندها موتور en position arrière. Moteur de petite cylindrée 1 litre 3 cylindres وتقريبا 80 زايلة. كان نلقاو المال والموتور من التالي باش نلقاو من القدام. من القدام نلقاو tous les liquides cabris de moteur, t'as l'essuie-glace ou le liquide de frein qui sont placés à l'avant de la voiture.
needed you so badly. How did you know I'd give my heart gladly? Et je vois qu'à تدخل عليها لعبة نخمو tout de suite sécurité en cas d'accident. Eh bien, le Smart هذه est très sûr. أكثر زادة من الكراهبة بعدها. Tout ça grâce à sa cellule Tridon. En acier renforcé, il est encaissé les chocs et elle amortit les coins. En circulation, radika وين السمارت والصغر متاعها se révèle, puisque تنجم تتعدى quasiment partout في الزناقي ما بين الكراهب, et sa boîte automatique تسهل برشا السوقان و surtout ترتاح السائق, puisque juste ناكسيليري ونفرينيو. عندنا تقريبا نفس البويسونس مع رونو كليو ولا فولكسفاجن بولو، اما السمارت اخف برشا تقريبا 700 كيلو توزن، alors que les كليو والبولو زايدين عليها 400 كيلو. Donc على الكياس الكهرباء تجاوب وعندها de bonnes accélérations. Par contre السسبنسيون نتاعها très ferme وماهيش مرتاحه برشا بالاخص في الدورات وكي الكياس مش مسدود. La Smart est donc une voiture très sympathique et une voiture très pratique, بالأخص في وسط البلاد et surtout في بلادنا وين كل عام سوق السيارات والسيركولاسيون يزيدوا في الفوليوم. Malheureusement السمارت فورتو ماهيش موجودة هوني تابع مرسيدس، أما الدار مرسيدس ما يستعرفوش بها، مش شكون يعرف بالكش الماركة الألمانية تجيبها في وقت قريب. نقضوا في تونس وين الجمعة هذه حضرنا في صفاقس au salon Auto Équipe Garage, l'occasion pour nous de retrouver quelques constructeurs mais également les professionnels de l'automobile. صالون السيارات هو في دورته الخامسة، هي الدورة الأولى بعد الثورة، وكما تشوفوا كانت المشاركات ممتازة جدا. احنا ما نخبيش عليك في الأول هكا خفنا شوية من المشاركات، ولكن نحب نتوجه بالشكر للعارضين لأنهم جاءوا وعرضوا وساهموا في نجاح الصالون هذايا بشكل كبير ياسر. ما يتميز به الصالون في دورته الخامسة هذه هو عديد الابتكارات. أهم حاجة اللي ممكن مش أهم حاجة ولكن من الحاجات المهمة هو جناح السيارة التونسية، سيارة بركية، وهذا ماشي إن شاء الله عنده برنامج كبير وطموح جدا، وإن شاء الله يلقى الإعانة من جميع السلطات المعنية باش تعاونوا على إنجاز مشروعه. لقينا donc chez les constructeurs toutes les dernières Mazda, le Mazda 3 et 6 avec un beau design, et surtout في le Mazda 3 داخلين ناجح متناسق ومزيان برشا avec une très belle planche de bord intégrant les écrans de l'ordinateur de bord et des différents affichages. Le Mazda 6 تحب روحها un peu plus classique في الداخل, mais c'est moderne afin de rivaliser avec ses concurrentes berlines. Zouskrahab مزيانين donc est très bien optionné. لقينا زاد Renault avec l'arrivée d'une nouveauté في سوق السيارات هي la Twingo. Après presque 20 ans de carrière, آخر موديل باش يولي موجود في تونس, une belle ligne, originale, داخلين sympathique et bien optionné. سوما تقريبا 25 مليون. بعدها اكتشفنا une voiture 2 portes زادة أما أكبر et très chic هي la Laguna Coupé
qui n'est autre que le coupé de la berline du même nom. Donc le dernier قاعد هو بيدو اما من برا اللين نتاع الكهرباء خفيفه برشا c'est très fluide et très réussi. Sur l'ensemble voisin, تعرفنا على Dacia. Le même groupe est disponible depuis peu في بلادنا avec pour principe كراهب رخاص basé sur des plateformes de Renault avec des motorisations Renault Z, donc un coût de fabrication أرخص برشا وكراهب de qualité ناجحين. كما هذا الدستر un petit crossover basé sur la Logan du même groupe وإن هي بيد عندها نفس البلاتفورم مع الرونو كليو. سومه يبدأ تقريبا 37 مليون. الماركة اليابانية نيسان كانت موجودة زادة avec ce magnifique Murano V6 ما ناقص حتى option le véhicule le plus luxueux du salon et donc أغلى واحد بالبيع. Sur le stand Toyota لقينا زادة آخر Toyota Yaris très prochainement commercialisée زادو كبروا فيها où elle est عندها beaucoup plus de personnalité à laisser très prochainement في Drive and Fast. ما كانش فما كان كراهب جدد كان موجود un stand de voitures de collection des Peugeot, Citroën ou encore cette magnifique Renault Dauphine في اللون هذا turquoise. Donc un très beau salon مش كبير برشا اما معبي ونهنيو المنظمين اللي لموا tous ces professionnels du monde automobile. كنا نعرفوا المرسيدس كلاسي هاي اخر فيرسيون لا سي كوبي et surtout هاو اليوم في درايف اند فاست sa version la plus musclée اقوى واحده هي la C63 AMG coupé. De la classe C assez classique, le coupé n'a laissé que le meilleur puisque مخلى كان الضوء القدامي récemment restylé et magnifique. البقية الكل جديدة بالاخص في الفيرسيون هذه AMG calandre الكبيرة à une lamelle façon SLS et flanqué du logo Mercedes. Tout comme le parti Lotania qui se veut plus racing et sportif avec un bouclier intégrant une énorme prise d'air qui تصلح للتبريد الموتور واللي دايرين بها les fameux feux à diode qu'on ne présente plus. Le capot منفوخ et nervuré aide afin d'accueillir dans les meilleures conditions le moteur du plus bel effet. على الجناب نلقاو des passages de roues élargis أعراض برشا بالأخص من القدام pour accueillir les jantes de 18 pouces. نلقاو زادا la fameuse griffe 63 AMG. Mais tel est le côté agressif et sportif de la Mercedes موجود زادا avec un extracteur d'air pour une meilleure stabilité et évacuation de l'air et surtout 4 grosses sorties d'échappement signées BDA AMG. Toujours pour une stabilité optimale, on retrouve un béquet très discret sur la malle de coffre. Mais le derrière c'est grand luxe. Mettre un barcha façon Mercedes et AMG, mêlant raffinement et sportivité, on trouve donc toutes les dernières options issues de la technologie allemande, mais aussi un magnifique volant sport à 3 branches, بالجلد ou بالaluminium, كراسي بالجلد bicolore, حمر وكحل, il est مزيانين برشا mais surtout il est مرتاحين برشا, très enveloppant, ونلقاو معهم bien sûr un réglage électrique et à mémoire. وراهم نلقاو زوز بلايص accessibles ومرتاحين برشا هما زادا façon siège sport. Les fameuses BMW M3 et Audi RS5, ses concurrents directs, le classe C coupé vient d'acquis comme un V8 bien sûr, préparé par AMG, mais Aquaway est firme puisqu'il développe à la base 457 chevaux, on fait la version équipée du pack performance Zeyda Tlefin Zeyla, ce qui fait environ 485 chevaux au total.
Un moteur assemblé à la main au Kilrad d'AMG, le technicien qui a effectué son montage de A à Z, finit en apposant sa signature sur le couvre-culasse selon la philosophie « un homme, un moteur ». Et un moteur qui deviendra sans doute un collector sur ce modèle, le classé coupé modèle Mercedes, il est maintenant le V8 atmosphérique de 6 litres 2 de cylindrée. Et pour profiter au mieux de ce moteur, on a une boîte MCT à 7 vitesses وموجود معها بالطبيعة des palettes au volant. On a زاد المولات هذه اللي تصلح برشا avec différents modes de conduite. C, il ينقص الconsommation, S pour sport, S+, encore plus sport, et M pour une conduite manuelle. Für Drive and Fast, on a bien sûr le mode Sport Plus pour un maximum de performance. Tout simplement époustouflant. Le 1000 mètres départ arrêté est abattu en seulement 23 secondes, le 0 à 100 en à peine 4 secondes 3, soit mieux qu'une Porsche 911 et aussi bien qu'une Ferrari California. D'où menons à l'accélérateur le Carabageo, l'Albarnier au 87 Zeyla, qui géobout instantanément avec une sonorité magique. Rarement une Mercedes n'a eu un son si envoûtant, si métallique, merveilleux. Tabdil vitesse et Terfif, les rapports passent en 100 millisecondes, presque aussi bien qu'une Formule 1, et dépasser les 5000 tours minute, la voiture devient encore plus brutale, un vrai plaisir. Tout simplement incroyable, fait les accélérations, fait les performances, fait le saut, pour le Karabakh Kharja le circuit, Karabakh Mouchadia, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que ce moteur a été élu moteur de l'année à Minorabadam 2010 ou 2011. Moteur Momtez, on a l'impression qu'il n'a aucune limite à haut comme à bas régime les Warkfouchen. بالرغم القوة هذه الكل et toute cette brutalité, le Mercedes C63 AMG coupé demeure civilisé et très maîtrisable qui ne سوقوها بشوية et dans la vie de tous les jours. But you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you. But you're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. وحتى كي ما نسوقوش بسرعة نلقاو برشا متعة غراس وكونفور مرسيدس تجاوب انستانتانيمون دوب ما نستحقوه. Calme, envoûtante et
démoniaque. Les arguments s'opposent mais ne manquent pas pour qualifier cette incroyable voiture, dernière née de chez AMG, mais aussi dernière Mercedes à disposer de ce merveilleux V8 que nous regrettons déjà à Drive and Fast.